नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख्याल तो यह था कि आज इस प्रोग्राम में बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत ने फांसियों का जो सिलसिला शुरू कर रखा है और जिस तरह से अमीर जमात इस्लामी मतीउर रहमान साहब को इस हफ्ते फांसी दी गई है, उस पर बड़ी तफसील से हम बात करेंगे और कैसे भारत की एक स्ट्रैटेजी है बांग्लादेश की सियासत पर कंट्रोल हासिल करना। लेकिन इस वक्त आज पाकिस्तान की दाखिली सियासत में इतनी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान की दाखिली सियासत पनामा फाइल्स और पनामा लीक्स के हवाले से इतने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है कि उस पर भरपूर तज्जिया करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और गुज़िश्ता 24 घंटे में नाज़रीन दो ऐसी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, की डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी इखलाकी हैसियत को, उनकी मॉरल पोजीशन को तो वीक किया ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के सियासी ढांचे पे, पाकिस्तान की जो पावर पॉलिटिक्स का ढांचा है, जिस पे आज से सिर्फ 6 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की बहुत ही मजबूत गिरफ्त थी, बहुत ही मुस्तहकम गिरफ्त थी, वहाँ उनकी गिरफ्त कमज़ोर होते हुए नज़र आ रही है। और वो दो डेवलपमेंट्स क्या हैं? पहली डेवलपमेंट तो वो है कि जो आज चीफ जस्टिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ख़त लिखा गया, मुरासला लिखा गया वज़ारत कानून को, जिसमें यकसर रद्द कर दिया गया उस कमीशन को जो कि वज़ीर आज़म के ऑफिस ने और हुकूमत ने तजवीज़ किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, लेकिन इसके अंदर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन बुनियादों पे उस कमीशन को लिख के रिजेक्ट किया गया, इन 3 बुनियादी वजूहात यहाँ पे दी गई हैं। एक ये कि 1956 का जो इंक्वायरी एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट समझती है कि बहुत ही महदूद है और उसके तहत एक कमीशन बनाना जो है वो बहुत ही कमज़ोर कमीशन होगा, बेसूद कमीशन होगा, और उसके लिए जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है टूथलेस। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है अंग्रेज़ी का? टूथलेस। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इस कमीशन के लिए हुकूमत ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं, TORs, वो इतने वसी हैं कि अगर उनके ऊपर कमीशन बनाया जाए तो कई बरस तक ये कमीशन काम करता रहेगा और उसका कोई हल या उसका कोई नतीजा जो है वो नहीं निकलेगा। और फिर तीसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो कही है कि जब तक लोगों के, अशख़ास के, ख़ानदानों के, कंपनीज़ के और ग्रुप्स के नाम नहीं दिए जाएंगे, उसकी तफसीलात नहीं दी जाएंगी, तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी। और फिर ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक नया एक्ट, एक एनेबलिंग एक्ट और लेजिस्लेशन की ज़रूरत होगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अपोजिशन भी कह रही थी। और बहुत ही दिलचस्प बात है नाज़रीन के अपने इस प्रोग्राम में भी, दुनिया न्यूज़ के इस प्रोग्राम में भी बारहा हमने यही पॉइंट दोहराए हैं। और 23 अप्रैल का जो मेरा ब्लॉग था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें मैंने एग्जैक्टली यही कहा था कि जब तक ये कमीशन जो है इसे आप पनामा लीक्स में लिए जाने वाले उन पाकिस्तानी सियासतदानों तक महदूद नहीं करेंगे जिनके नाम वहाँ पे आए हैं और उनकी डिटेल्स नहीं देंगे, तब तक ये कमीशन बनाना जो है वो पाकिस्तान के पब्लिक फंड्स का ज़िया होगा। इससे ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रही है जो हम मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स में दुनिया न्यूज़ से कह रहे हैं। और कम से कम इससे ये पता चलता है कि हम इन प्रोग्राम्स में जो आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, हम एक मीनिंगफुल डिबेट लेकर आ रहे हैं, सब्सटेंटिव आर्गूमेंट्स जो है वो हम यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। और नाज़रीन जो दूसरी डेवलपमेंट है जिससे वज़ीर आज़म की इखलाकी हैसियत तो मुतासर हुई ही है, लेकिन सियासी ढांचे पे भी उनकी गिरफ्त बड़ी कमज़ोर नज़र आने लग गई है, वो ये है कि वो आज पार्लियामेंट में वादे के बावजूद नहीं आ सके पार्लियामेंट के सामने। और उसकी जो वजह दी गई है सरकारी तौर पर वो भी बहुत ही कमज़ोर है। ये कहा गया कि चूँकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ खुर्शीद शाह साहब वहाँ नहीं आ रहे थे, इसलिए वज़ीर आज़म नहीं आ रहे। और दुनिया न्यूज़ की आज जो 1 बजे के करीब डिस्कशन हुई है टेलीविज़न में, दुनिया न्यूज़ की न्यूज़ की, उसमें खुर्शीद शाह साहब ने बहुत क्लियरली ये कहा कि उन्होंने तो ना आने का फैसला उस वक्त किया, उन्होंने टिकट ले रखा था, सीट ले रखी थी, फ़्लाइट ले रखी थी, लेकिन ना आने का फैसला सिर्फ उस वक्त किया जब उन्हें ये पता चला कि वज़ीर आज़म जो है वो जुम्मे के दिन पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म घबराहट में है, एक पैनिक है, एक खौफ है, एक नर्वसनेस है, बदएहतमादी है। और ये जो चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ, ये जो आर्गूमेंट है, इससे मैं एक्सप्लेन करता हूँ 2 छोटे वीडियो क्लिप्स की मदद से। पहला क्लिप वो है जब बन्नू में वज़ीर आज़म जो है वो लोगों से खिताब कर रहे हैं 3 मई को। और आप देखें कि कितनी उनकी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है, कितनी ललकार है उनकी आवाज़ के अंदर, कितने वो, क्योंकि अवाम तो सवाल पूछ नहीं सकते आगे से। ये देखिए ज़रा। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, वो मैंडेट वो उसमें आप हारे हैं। अवाम ने आपको शिकस्त दी है और अवाम ने अल्लाह के फजल करम से हमें फतह से हमकिनार किया है। हम आपके कहने पे घर चले जाएं? जरा ये मुंह और मसूर की दाल, क्या समझते हैं आप अपने आप को? आप समझते क्या अपने आप को? आपको पता लग जाएगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको इंशाल्लाह पता लगेगा।
اب नाज़रीन अवाम तो आगे से सवाल पूछ नहीं सकते, वज़ीर आज़म बहुत दलेर लग रहे हैं, ज़रूरतमंद लग रहे हैं, बहुत ही पुरएहतमाद और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिन वज़ीर आज़म जब ताजिकिस्तान से वापस आ रहे हैं और चंद रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछते हैं पनामा के हवाले से कि आप पार्लियामेंट में आएंगे, सवाल जवाब का देंगे, वहाँ आप देखिए वज़ीर आज़म की घबराहट को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उनकी नर्वसनेस को देखें। कोई भी शख्स जो है कमीशन बनने की कोशिश ना करे। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। कमीशन है और कमीशन वाली बातें कमीशन में होंगी, पार्लियामेंट वाली बातें पार्लियामेंट कमीशन का इंतज़ार है। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि कमीशन बने, दिली ख्वाहिश है ताकि हर चीज़ बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से कौम के सामने आए। उनका टारगेट करप्शन नहीं है, करप्शन को ख़त्म करना है, उनका टारगेट नवाज शरीफ है। ये सवाल और जवाब की खातिर नहीं हो रहा, ये सियासत की खातिर हो रहा है। और आप जानते, मुझे तो कुछ लोगों ने तो पहले दिन से वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं किया, वो तो न जाने मुझे किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं वज़ीर आज़म। अब नाज़रीन इस क्लिप में वज़ीर आज़म की जो नर्वसनेस है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज की कमज़ोरी है, शिकस्तापन है, वो तो विजिबल है ही, लेकिन वो कह भी ये रहे हैं कि और जो चीज़ आज अखबारात में, अंग्रेज़ी अखबारात में, एक से ज़्यादा अंग्रेज़ी अखबार में बड़े वाज़ेह तरीके से छपी है कि अपोजिशन जो है वो मुझसे सवाल नहीं पोस्ट कर सकती, अपोजिशन को कोई हक हासिल नहीं है कि वो मुझसे सवाल पूछें, सियासतदान जो है वो कमीशन बनने की कोशिश ना करें। लेकिन एक चीज़ बड़ी ही दिलचस्प यहाँ पे वज़ीर आज़म कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी तो बड़ी दिली ख्वाहिश है कि कमीशन बने, और ये वही चीज़ है जो हम इस प्रोग्राम में बहुत देर से आपको समझा रहे हैं। और मेरा जो 27 तारीख का ब्लॉग है उसमें बड़ा खुल के मैंने लिखा कि वज़ीर आज़म जो हैं वो चाहते हैं कि कमीशन बने, वो डेस्परेट हैं कि कमीशन बने, बिकॉज कमीशन बनेगा तो कमीशन के अंदर जो पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स हैं, जो हकायक हैं, वो सिर्फ लीगल पॉइंट्स के तौर पर डिस्कस होंगे और वज़ीर आज़म को बड़ी स्पेस मिलेगी। और अगर कमीशन नहीं मिलेगा तो वज़ीर आज़म दुनिया के सामने नहीं जा सकते, उनको एक ऐसा कमीशन चाहिए जो उनको क्लियर चिट जो है वो दे सके। तो आज वज़ीर आज़म जो है, जैसे आपने क्लिप में देखा, वो खुद भी यही कह रहे हैं। एक बार फिर ये पता चलता है कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो कोई दुश्मनी में नहीं कर रहे, बल्कि हम एक प्योर फैक्चुअल एनालिसिस जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मंडे के दिन इंशाल्लाह वज़ीर आज़म जब आएंगे पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली के सेशन में, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के क्या पावर डायनामिक्स होंगे, क्योंकि वहाँ तो उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं इमरान खान साहब भी होंगे। और इमरान खान साहब के जिस किस्म के सवालात हैं और जिस किस्म का उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, उसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो क्लिप से हो सकता है। इतना सा सिंगापुर 520 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, यानी जब आप इंसानों पे पैसा खर्च करते हैं कौम उठ जाती है। उसी तरह महातिर मोहम्मद ने किया और हमें उनको मिला महातिर मोहम्मद, उनको मिला ली कुआन यू, और हमें कौन मिला, नवाज शरीफ। कौम गरीब हो गई, नवाज शरीफ अमीर हो गया। अब ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि क्या मंडे के दिन में इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म से क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा? क्या स्पीकर साहब जो हैं उन्हें ये मौका वहाँ पे फराहम करेंगे? एक आज का जो क्लिप है बैरिस्टर एतजाज़ अहसन का, वो भी अपोजिशन के सेंटिमेंट्स को और वज़ीर आज़म के कैंप से किस किस्म की खबरें बाहर आ रही हैं कि वो तकरीरें याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मसलसल तकरीर याद नहीं हो सकी इसलिए नहीं आए फ्राइडे को, वो भी देखें जा रहा उनको कि अब सोमवार को उन्होंने क्या बात करनी है। उनको ये भी कहा गया है कि रात को सोने से पहले 3 दफ़ा आपने तकरीर पढ़नी है, ताकि वो बच्चों को सबक जिस तरह याद माएँ कराती है 3 दफ़ा, वो उनको कहा गया कि तकरीर पढ़नी है। अब वो पढ़ के वो सारा अपना बयान ले के इंशाअल्लाह सोमवार को आएंगे और हम तवक्को करते हैं कि पूरा 1.5-2 घंटे बेशक बोले पर हमारे 7 सवालों का जवाब लेके आए। 7 सवालों का जवाब अगर नहीं होगा तो वो सेशन बेमानी होगा। अब बैरिस्टर एतजाज़ अहसन किसी मालूमात की बुनियाद पे, लीक्स की बुनियाद पे कह रहे हैं, यानी इशारा ये कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म फ्राइडे को इसलिए नहीं आ सके कि उन्हें तकरीर याद नहीं हुई है, और उनकी टीम जो है वो मसलसल वो तकरीर याद करा रही है जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में आके नेशनल असम्बली में करनी है। इससे तो फिर ये लगता है कि वज़ीर आज़म आएंगे, प्लान ये है कि एक तकरीर करेंगे, उसके बाद स्पीकर ब्रेक करवा देंगे और उसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर जो हैं वहाँ पर नहीं हो पाएंगे। लेकिन बरतानवी पार्लियामेंट जो है
جس سے ہم اپنا سارا پارلیمانی نظام جو ہے اور کرتے ہیں، وہاں سے ہم اس کو ڈیرائیو کرتے ہیں، اس کی ساری مورل جسٹیفیکیشن کو. وہاں تو جو پارلیمانی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور جو ہوئی ہے پاناما لیکس کے حوالے سے، جب ڈیوڈ کیمرون وہاں آئے ہیں تو وہاں تو یہ صورتحال ہے. And at the time when he was dividing the nation between strivers and scroungers, I asked him a very important question about the windfall he received when he wrote off the mortgage of the premises in Notting Hill. And I said to him he didn't write off the mortgage of the one the taxpayers were helping to pay for at Oxford. I didn't receive a proper answer then. Maybe Dodgy Dave will answer it now. And by the way, order. ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وزیر اعظم کی ٹیم کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی یہ لگ رہی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک کھاتا پوری کرنے کے لیے، حدود تمام کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں آ جائیں تاکہ کہا جا سکے کہ وہ آ گئے تھے، انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے. لیکن وہاں پہ کسی قسم کی معنی خیز ڈسکشن یا ڈبیٹ، کوشچن یا کاؤنٹر کوشچن کی شکل میں نہ ہو سکے. سیشن کو جلدی برخاست کر دیا جائے اور اس تمام چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ قسم کی بڑی معنی خیز میڈیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے. اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پی ٹی وی کے علاوہ کسی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل جو ہے اس کے وہاں پر کیمرے نہ ہوں. نہ صرف کیمرے تو کیا ہے بلکہ کیمرہ کے ذریعے انشور کیا گیا ہے کہ کسی کے پاس اپنے گیجٹ یا ٹیلی فونز بھی نہ ہوں جس کے ذریعے وہاں سے امیجز اور ویڈیوز جو ہیں جیسے کہ پچھلی دفعہ ہوا تھا وہ باہر بھیجے جا سکیں. رپورٹرز کو پابند کیا گیا ہے کہ گیلری میں آ کے فون کے ذریعے صرف ٹکر دکھا سکیں. اس اسٹریٹجی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام دیکھ نہ سکے، انہیں پتہ نہ چل سکے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مکالمہ ہوا، کانفیڈنس لیول کیا تھا، باڈی لینگویج کیا تھی، کیا کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا. اور یہ بہت ہی غیر اخلاقی ان ڈیموکریٹک میڈیا اسٹریٹجی ہے حکومت کی طرف سے. کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے اس کا منڈے کو پتہ چلے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک. پاکستان کے سابقہ فورن منسٹر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شاہ محمود قریشی صاحب مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. قریشی صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو یو. قریشی صاحب، یہ سپریم کورٹ نے جو ریفیوزل کیا ہے جس میں یقینی طور پہ اپوزیشن کی بہت بڑی ایک فتح ہے، کامیابی ہے اور بڑے پرنسپل پوائنٹ پہ، اب ہوگا کیا؟ دیکھیے، اب حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کے پاس کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے. انہوں نے جس قسم کا وہ کمیشن بنوانا چاہتے تھے، ایک حجت تمام کرنا چاہتے تھے، ایک دکھاوے کا کمیشن بنانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا ہم اس پہ نہیں پڑھیں گے، ہم اس پہ نہیں پڑھیں گے. اور انہوں نے کامنٹ کیا ہے، ان کا خط جو 3-4 چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ جس 56 کے ایکٹ کے تحت آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں وہ ناکافی ہے. انہوں نے کہا ہے اس کا سکوپ بڑا لمیٹڈ ہے، بہت لمیٹڈ سکوپ ہے، اور یہ کمیشن جو ہے یہ صرف اس کو گندا نام دے گا، خراب کرے گا، یہ بیکار ہوگا کمیشن ایسا. اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک بنانا چاہتے ہیں بے ضرر سا ٹوتھ کمیشن بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے ویسے، بہت زبردست سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا یہ تو یہ سکوپ اس کا لمیٹڈ ہے، یہ کمیشن بدنام ہوگا، یہ ٹوتھ لیس ہوگا، یہ بالکل کمزور کمیشن، یہ ٹوتھ لیس کی ٹرم جو ہے بالکل. اور دوسرا ہم نے کہا نا کہ ان کے جو ٹیو آرز تھے، ہم کہتے رہے کہ وہ یک طرفہ ہیں، ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. انہوں نے تو ہمارے موقف کی مکمل تائید کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا سکوپ آپ نے اتنا مبہم اور اتنا وائڈ کر دیا ہے اور آپ نے اس کو اتنا اوپن اینڈڈ کر دیا ہے کہ نتیجہ خیز نہ ہو. آپ کمیشن بنوانا ایسا چاہتے ہیں کہ گفتگو ہوتی رہے، نکلے کچھ نہ. ایک چیز انہوں نے کہی نا کہ آپ ہمیں اسپیسیفکلی نام دیں کہ وہ کون اشخاص ہیں، کون سیاستدان ہیں، کون سے خاندان ہیں، کون سی پراپرٹیز ہیں، کیا چیز ہے جس کی انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تو پھر اس پہ آپ لوگوں کا، لیکن گورنمنٹ اب جو ہے ظاہر نواز شریف صاحب کی جو ٹیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کے نام ڈالے جائیں جو پی ٹی آئی میں ہیں، جو پی 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 میں. ڈالے، ہم نے کب انکار کیا؟ ہم نے کہا جس کا نام. لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ لوگ دوڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں چاہ رہے کہ آپ لوگوں کے نام. میں پہ کہہ رہا ہوں ہم نہیں دوڑ رہے. حکومت جن کا نام دینا چاہتی ہے، شوق. لون ڈیفالٹرز، لون ڈیفالٹرز کا تو اس سے تعلق ہی نہیں بنتا. لون ڈیفالٹرز پر الگ سے کارروائی کریں، ہم نے کب کہا نہ کریں. جو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ایک انیبلنگ ایکٹ، انہوں نے یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ ایک انیبلنگ ایکٹ ہو جو 1956 کا. ہمارے ٹیو آرز میں کیا ہے؟
ہم نے کہا ہے اپنے ٹیورز میں کہ ایک آپ کو نیا قانون درکار ہوگا. ٹھیک, ہمارا ذکر ہے اور وہ پیناما فائلز کے حوالے سے ہوگا. جی, اور ہم نے اس کو بامانی ایک ایگزاسٹو انویسٹیگیشن کے لیے, اور کیونکہ اس کے انٹرنیشنل کونوٹیشنز بھی ہوں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ پراپرٹیز باہر ہے نا, پیسہ باہر منتقل ہوا ہے, تو اس قسم کا کمیشن بنائے جو 56 کا ایکٹ نہیں بنا سکتا. حکومت کے پاس راستہ کیا ہے؟ لیکن وزیر اعظم آج آئے نہیں, آپ نے کچھ ایسا اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم نے راہ فرار اختیار کی ہے, وہ وہاں سے یعنی دھڑ گئے ہیں, یعنی کچھ پریشانی میں پڑ گئے ہیں؟ دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہے. کلیئر نہیں ہے, کیا کہیں, ہم نے 7 سوالات دیے ہیں نا, کہہ رہے ہیں ضرور تشریف لائیں. اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ وہ تقریر ان کو دی گئی ہے, وہ یاد کر رہے ہیں تقریر. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک تقریر کریں گے وہاں آ کے؟ دیکھیے محیط, اگر وہ آتے ہیں اور ایک لکھی ہوئی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اور ان 7 سوالات کا مفصل جواب نہیں دیتے, تو وہ آنا نہ آنا برابر ہوگا نا, اس کے آنے کا فائدہ ہی نہیں. تو کیا پیپلز پارٹی بھی اس پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ 100%. پیپلز پارٹی اس پہ 100% ساتھ کھڑی ہے. آج ہمارا اجلاس تھا اپوزیشن میں, اس میں پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن تھے, اس میں پیپلز پارٹی کے نوید قمر تھے, اس میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی صاحب تھے. یہ سب پیپلز پارٹی کے امپورٹنٹ لوگ ہیں. آپ کے کانوں میں یہ بات تو پڑ رہی ہوگی نا کہ لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں, میڈیا میں بہت سے لوگ تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے زرداری صاحب پھر بیل آؤٹ کریں گے نواز شریف صاحب کو, کوئی ان سے مکھ مکا کریں گے, کوئی کمپرومائز کریں گے, پیپلز پارٹی ہٹ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب بے بس ہو گئے ہیں. بے بس ہو گئے؟ بے بس ہو گئے, زرداری صاحب بے بس ہو گئے. ہاں, بے بس ہو گئے, اس لیے کہ بلاول نے ایک بڑی واضح لائن لے لی ہے نا. انہوں نے تو استعفیٰ مطالبہ کر دیا ہے. ہم نے تو سٹیپ ڈاؤن کی بات کی تھی, وہ تو ہم سے بھی ایک قدم آگے چلے گئے. خورشید شاہ صاحب تو بلاول کی زبان نہیں نا بول رہے, انہوں نے تو نہیں کہا. خورشید شاہ صاحب نے, ان کا سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا, انہوں نے کہا جو بلاول کی سٹیٹمنٹ ہے ہماری پارٹی پالیسی ہے. حتیٰ کہ رحمان ملک صاحب نے یہ کہہ دیا, تو خورشید شاہ صاحب کو کیا کر رہے ہیں؟ رحمان ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو بلاول کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ہماری پارٹی پالیسی سمجھا جائے. تو بلاول نے اتنی واضح لائن لے لی ہے. اعتزاز احسن کی جو سینٹ میں جو پوزیشن ہے, اور خورشید شاہ نے جو تقریر کی ہے نیشنل اسمبلی میں, اور مجھے نہیں لگتا, اور جو بلاول کا موقف ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اب پیپلز پارٹی میری رائے میں سیاسی خودکشی نہیں کرنا چاہیے گی. نہیں تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وزیر اعظم جب سوموار کو پارلیمنٹ میں تشریف لاتے ہیں, اور یہ صرف نیشنل اسمبلی ہوگی یا جوائنٹ سیشن ہوگا پارلیمنٹ؟ نہیں, نیشنل اسمبلی ہوگی. تو جوائنٹ سیشن کیوں نہیں بلایا جا رہا اس چیز کے لیے؟ یہ تو حکومت کا فیصلہ ہے, ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, بلا لیں, ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اچھا, تو بہرحال وزیر اعظم نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں, اور وزیر اعظم اسپیکر صاحب بھی ظاہر ہے ان کے اعتماد کے ہیں. وہ نیشنل اسمبلی میں آئیں گے, ہو سکتا ہے سینٹ میں جانے سے وہ ذرا گھبرائیں. اچھا, اب وہ نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں, وہاں ان کی اتحادی بھی ہیں, اس میں اگر پیپلز پارٹی کو آپ اتحادی نہیں بھی سمجھتے اس وقت, تو وہاں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے, وہاں ANP ہے, وہاں محمود خان اچکزئی ان کے ساتھ نہیں ہے. ANP آج حکومت کے ساتھ نہیں ہے, ANP متحدہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھی ہوئی. یو شور؟ ایبسلیوٹلی. آج کی ہماری میٹنگ میں بلور صاحب ہمارے ساتھ تھے. MQ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. نہیں دیکھیں نا, آپ کے ساتھ ضرور بیٹھی ہے, ساتھ بھی آپ کے وہ چل سکتے ہیں, کاروان لے کے چل رہے ہیں, لیکن جب وزیر اعظم وہاں پہ آتے ہیں, وہاں پر ANP متحدہ قومی موومنٹ, وہاں پر محمود خان اچکزئی وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اب وزیر اعظم نے, اچکزئی صاحب تو ان کے اتحادی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا موقف تو سمجھ میں آتا ہے, ان کے اتحادی ہیں. لیکن اتحادی ضروری تو نہیں کہ ڈکلیئر ہونا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک تاثر ہے کہ PTI ذرا کچی قسم کی پارٹی ہے, اس میں آپ کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے کہ آپ فورن منسٹر رہے, لیکن فورن منسٹر کو کیا پتا کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے, اور اس سے پہلے آپ بہت پہلے آپ ایک فائنانس منسٹر تھے 2-2.5 برس کے لیے. PTI کو چاہے کچی پارٹی کہہ لے, لیکن اس کا سٹانس بڑا پکا ہے, بڑا پختہ ہے. چلے, اچھا معذرت کے ساتھ, مطلب ایکچولی ڈس ایگری ود یو کہ تاثر یہ بڑا گہرا ہے پاکستان میں کہ عمران خان صاحب کو دیر سے چیزیں سمجھ آتی ہیں. پہلے ان کو پھنسا لیا نواز شریف صاحب نے کمیشن کا کہہ کے 5 اپریل, ان کو پتا تھا کہ عمران ملا کی دھوڑ مسجد تک, تو عمران خان نے کہنا ہے کہ مجھے تو سپریم کورٹ کا کمیشن چاہیے. اب عمران خان صاحب 2 دن پہلے بنو میں 3 دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نیب بھی انویسٹیگیٹ کر سکتی. نہیں, انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ نیب کس مرض کی دوا ہے, ایک ادارہ ہے, آئینی اس کا رول ہے, قانونی رول ہے, ٹیکس پیئر کے پیسے سے چل رہا ہے, وہ خاموش کیوں ہے؟ اس پہ صرف وزیر اعظم کا نام تو نہیں ہے نا. کمیشن سے تو پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب عمران خان کو پتہ چلا کہ کمیشن میں مجھے پھنسا رہے ہیں. ارے بھیا, کمیشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. کمیشن ہمارا مطالبہ کل بھی تھا, آج بھی تھا, لیکن بامانے کمیشن, دکھاوے کا کمیشن نہیں.
पामानी कमीशन क्या होगा, बाख्तियार। कैसे कंसेंसस होगा? देखिए ना, बाख्तियार। कंसेंसस जो नहीं हो रहा। मुत्तफिक का जो सुप्रीम कोर्ट कहती है हमें नाम दे दें लोगों के। मुत्तफिक का टीओआरएस पर जो मबनी हो। मुतफक्का टीओआरएस पे कैसे कंसेंसस होगा आपका, जब आपने इस किस्म की टीओआरएस बनाए हैं कि वो हवास बाख्ता हो गए हैं, घबरा गए आवाज हैं? बाख्ता ना हो, जब उनके हाथ साफ हैं, उनका दामन साफ है, घबराहट किस चीज की है? हवास बाख्ता क्यों हो रहे वो हैं? कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया जा रहा है। आपने हरगिज नहीं, प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना मकसद ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं आइए बताइए, अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कीजिए, और अगर आप अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर देते हैं और आपकी पोजीशन साफ निकलती है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि वज़ीर आज़म सिर्फ आए वहाँ पे आके अपनी एक तकरीर करें और तकरीर के बाद स्पीकर कहें कि वज़ीर आज़म ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, वो पार्लियामेंट के सामने आ गए, उन्होंने तकरीर कर दी है? क्या अब ये फैसला स्पीकर ने करना है, क्या अपोजिशन ने करना है? कौन करेगा ये फैसला? अपोजिशन वाले हम भी तो सुन रहे होंगे ना भैया, हमें मुतमईन करना है ना। एतराज तो हमने किया है, कमीशन तो हम चाह रहे हैं, स्पीकर साहब तो नहीं चाह रहे ना। आपको पता चला है स्पीकर साहब तो कमीशन नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं ना। आपको शायद और वजीर आजम ने उसकी तायद कर दी, और उन्होंने हमसे बढ़ के कदम लिया। उन्होंने कहा मैं सिर्फ कमीशन नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि एहतसाब का अमल मुझसे शुरू हो। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने देखा ताजिकिस्तान से कासा 1000 से वापस आते हुए उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, और उससे बात बड़ी क्लियर है। और अखबार में उनका एक फ्रेंडली अखबार है, उसमें बात छपी है कि वज़ीर आज़म एक पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, वो यहाँ पे कुछ सवाल और जवाब नहीं उठाने आ रहे। देखिए, वो अगर पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है तो किसको जवाब दे? लोगों को, वो ये कहते हैं मैं लोगों को जवाब दूं, वो जलसे कर रहे हैं। ये जो पार्लियामेंट है ये किसकी है? ये लोगों के नुमाइंदे नहीं है। ये आप कहते हैं मैंडेट, मुझे मैंडेट मिला है, तो ये मैंडेट का अक्स तो है पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में मेंबरान बैठे हैं ये आवाम के मैंडेट को लेके बैठे हैं ना, उनमें से वाज़ेह अक्सरियत आपके साथ है, तो आप उनके मैंडेट की नफ़ी करना चाह रहे हैं? ना कीजिए। ये पार्लियामेंट आपकी है, इस पार्लियामेंट ने आपको सहारा दिया, इस पार्लियामेंट ने आपको बेल आउट किया, इस पार्लियामेंट के बारे में आप बहुत से दावे करते रहे, उसकी खुद मुख्तारी के आप कस्बे उठाते रहे और कहा कि सब फैसले यहाँ होने चाहिए, सवाल जवाब का सही फोरम। इमरान खान आएंगे सोमवार को इंशाअल्लाह, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी एक स्टेटमेंट देंगे इन 7 सवालों का जवाब, यानी एट बेस्ट सिनारियो, जो केस सिनारियो है कि अगर वो पॉलिसी स्पीच नहीं करते वो इनके जवाब भी दे देते हैं, और वो जवाब देते हैं, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाह महमूद को, आप भी, इमरान खान भी, खुर्शीद शाह साहब भी, एतजाज़ अहसन को बोलने का मौका मिलेगा और आप लोग सवाल पूछेंगे। एतजाज़ तो नहीं होंगे, वो सेनेट में। अच्छा, वो सेनेट में, तो सेनेट वरना तो हमारी असेंबली में तो सिर्फ तकरीरें होती हैं ना, लोग अपनी अपनी तकरीरें करते रहते हैं। देखिए, तकरीर करना मकसद नहीं है, एक मसला है, एक सीरियस मसला है, और मसले की संगीनी आप देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। आप देखें कि न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने जब पैनामा पेपर्स पर आएँ बाएँ शाएँ करने की कोशिश की, स्पीकर साहब ने उनको चलता किया, असेंबली से बाहर भेज दिया। आपने देखा कि फिगर फजिंग पर ब्राज़ील में सदर की इम्पीचमेंट हो गई, सदर सस्पेंड हो गया, ट्रायल शुरू हो गया। ठीक है, आप देखें कि आइसलैंड के वज़ीर आज़म को मुस्तफ़ी होना पड़ा। आप देखें कि बरतानिया के वज़ीर आज़म को 2.5 घंटे हाउस ऑफ कॉमन्स में सवाल जवाब, कहते हैं सवाल, तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ने सवाल क्या ये हो सकता है कि पाकिस्तान की असेंबली को बरतानिया और कनाडा, आइसलैंड और इन सब की जो वीडियोस हैं वो असेंबली में दिखाई जाएं ट्रेनिंग के लिए, कि वहाँ पे कैसे डिबेट होती है, 2 मिनट बोलते हैं, कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है, सवाल जवाब होता है वहाँ पे। ये नहीं होता कि आधा घंटा जनाब एक साहब उठते हैं, आधा घंटा तकरीर शुरू कर देते हैं, ऐसा ही इसको कोई चेंज करने वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन आवर भी होता है। अच्छा, लेकिन आपकी जो पार्टी के अंदर फूट पड़ी हुई है, मतलब यानी कि आपका भी झगड़ा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि आप बाकी कुछ लोगों को डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कि पैनामा फाइल्स का फ़ायदा उठा के मैं 2-4 जो मेरे मुखालिफ हैं पार्टी में उनको सीधा करूँ। हर किसी देखिए, ये कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को हवा देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी यूनाइटेड है पीटीआई। देखिए पीटीआई बिल्कुल यूनाइटेड है। जो लोग पीटीआई के इख्तलाफात को हवा देते हैं ना, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में 2 फरीक हैं, वो आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी, मैं आपकी हिमायत कर रहा हूँ, आप किसी और की हिमायत कर रहे हैं, तो कुदरती बात है किसी हद तक वो एक तकसीम होती है। लेकिन पार्टी पॉलिसी पर, इमरान खान की क़यादत पर, पार्टी के फ़लसफ़े पर, पार्टी के मंशूर पर कोई तकसीम नहीं। पैनामा फाइल्स पे के अकाउंट, पैनामा फाइल्स पे तो पार्टी ऐसे फौलाद की तरह इकट्ठी है। बहुत शुक्रिया जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दे रहे थे, अपोजिशन का मौक़िफ़ दे रहे थे, ये भी बताया कि जरदारी साहब के हाथ से लगता है कि गेम जो है निकल गई है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। पहले आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का
पर्सपेक्टिव देखा सुना। अब मुझे पाकिस्तान के मुमताज़ तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट जनाब हसन निसार साहब ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से वाया सेटेलाइट। हसन निसार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। हसन निसार साहब, आज दो की डेवलपमेंट्स हुई हैं, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत जो है पैनामा लीक्स के हवाले से वो एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। एक तो यह है कि वज़ीर आज़म आ नहीं सके जो उन्होंने आना था पार्लियामेंट में, आप शायद मंडे को तशरीफ़ लाएंगे। और दूसरी चीज़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म की टीम ने जो तजवीज़ किया था हुकूमत ने कमीशन, उससे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आप इस दोनों सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, डेवलपमेंट्स को? पहली बात तो यह है डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने समझा है कि उन्होंने रद्द नहीं किया, उन्होंने सलीस और अवामी ज़ुबान में मैं अर्ज़ करूँ तो उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ तुमने भेजा है ये लग़्व है, बेहुदा है, बेबुनियाद है। पूरी कौम को, अदलिया समेत अवाम को ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की एक इंतहाई मकरूह कोशिश थी, एक टूथलेस। उन्होंने कहा है कि आप कमीशन की बात कर रहे हो जो ऑब्वियसली जी बिल्कुल टूथलेस के टर्म उन्होंने इस्तेमाल किए। हाँ, तो वो ये उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने बुनियादी तौर पे उसको मुस्तरद किया है जो तजावीज़ इन चतर चलाक लोगों ने भेजी थी। मैं चतर चलाक का लफ्ज़ बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 80s अर्ली 80s 82 से लेके अब तक ये चतर चलाकियाँ काफ़ी काम आई हैं इनके। बट नाउ आई पर्सनली फील के इनका जो है ना आखिरी एपिसोड वो चल रहा है, जैसे कुछ सीरियल चलता है, बड़ा पॉपुलर सीरियल, और फिर उसका एक आखिरी एपिसोड चलता है। हसन निसार साहब, आपने खुद माना है कि ये चित्र चलाकियाँ जो हैं ये बड़ी कामयाब रही हैं 80 की दिहाई से लेके 90 की दिहाई से। क्या वजह है कि ये चित्र चलाकियाँ कामयाब इस वक्त नहीं हो रही? नहीं, मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि वो एक हमारे यहाँ मुहावरा है पंजाबी में, 100 दिन चोर दा ते एक दिन साध दा। इसमें बड़ी विजडम है। ये सदियों मिलेनियम्स पे मुहित जो दानिश है वो उसने इंसान को ये सिखाया है कि वो जो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते और फिर एक झूठ बोलो तो कई बोलने पड़ते हैं। अब इन लोगों ने आखिरी जो पता चला है वो इतना मज़का खेज़ है, डे वन से झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। यानी ये स्कैंडल आने से पहले इनको पता लग गया था, दे वर इन्फॉर्म्ड, तो इन्होंने अपने बेटे आगे कर दिए प्रीएम्प्टिव मेजर। यानी ये डैमेज कंट्रोल, एक्चुअल डैमेज शुरू होने से पहले इन्होंने डैमेज कंट्रोल पे इन्होंने काम शुरू कर दिया। उसके बाद इनकी अपनी दो तकरीरें। बट बेसिकली ये सवाल मैंने बोला कि भाई 5-4 सवाल हैं, उनका जवाब दो। और सवाल लंबे हैं, जवाब छोटा है। आप मुझसे पूछें तुम्हारा कितना पैसा, तो आपका तो जुमला होगा ना, मैं कहूंगा जी 500 रुपया, खत्म। आप कहें किस साल में आपने, मैं बताऊंगा सिर्फ ईयर फलाना। आप पूछेंगे कैसे, मैं कहूंगा जी हुंडी, या मैं कहूंगा थ्रू प्रॉपर चैनल। सुप्रीम अब आखिरी इंतहा थी ये कि इन्होंने दे हैव टेकन एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। अब इन्होंने आखिरी जो पता चला, जो बहुत ही मतलब मैं इसके बारे में आई डोंट वांट टू यूज एनी टर्म, कि ये सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के अपनी बदयांती की बंदूक चलाना चाह रहे थे, जो नहीं होना था। अल्टीमेटली इन्होंने उधर ही आना था। और पार्लियामेंट, देखें बात सुने, प्राइम मिनिस्टर जब पार्लियामेंट को के साथ ये सलूक करता है, जो उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट के सामने जवाब देनी हूं, सवाल जवाब नहीं होंगे, जवाब तो है नहीं उनके पास। सो पार्लियामेंट के साथ एक प्राइम मिनिस्टर जब ऐसा करता है, मेरे नजदीक वो ऐसा ही है जैसे पेलोठी का बच्चा। पार्लियामेंट के मेंबर तो हर एमएनए होता है, जैसे सबसे औलाद में सबसे बड़ा बेटा मां की तौहीन करे। ये तो, लेकिन पार्लियामेंट की असल औकात है यही। अच्छा, लेकिन हसन निसार साहब, पार्लियामेंट में बहुत सी जमातें ऐसी भी हैं, हसन निसार साहब, पार्लियामेंट में बहुत सी जमातें ऐसी भी हैं, कुछ तो हैं ही इत्तेहादी वज़ीर आज़म की, जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब की जमात है, या जो है मौलाना फजल रहमान उनके इत्तेहादी हैं। लेकिन कुछ जमातें ऐसी हैं जिसके बारे में लोगों को और मीडिया को शक है कि उनका झुकाव जो है वज़ीर आज़म की तरफ होगा, वो उनको बेल आउट करना चाहेंगे, जैसे MQM है, जैसे ANP है, जैसे खुद पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम है। आपके ख्याल में डायनामिक्स ठहरेंगे क्या पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब कोई ऐसी चाल चलेंगे कि मंडे के दिन में जो है उनको बेल आउट मिल जाए, सब वाइट वॉश हो जाएगी? आप लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा? देखिए, सच्ची बात है डॉक्टर साहब, हमने तो बहुत चंद दोस्तों ने बहुत इस पर ब्रेनस्टॉर्म किया है। मुझे जो एक झूठा सच्चा सा एक आसरा नज़र आ रहा है वो ये है
وہ بھی نہیں چلے گا کہ فنڈز کے حوالے سے یہ کسی کے بارے میں کہیں گے کہ جی کسی نے ہمیں ٹپ دی، یا ٹپ کہہ لیں اس کو، گفٹ کہہ لیں اس کو، کوئی ان کا مربی ہے، محسن ہے، بخشیش کہہ لیں، کچھ کہہ لیں کہ ہمیں اتنے ملین ڈالرز یا بلین ڈالرز وہاں سے مل گئے تھے، یہ تو اس طرح کوئی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، پیسہ کہاں سے آیا کا تو ان کے پاس۔ دیکھیں میں ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جواب کس سے لے رہے ہو؟ آپ مجھ سے ایک ایسی چیز مانگ رہے ہو جو میرے پاس ہے ہی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جواب کا نہ ہونا بذات خود بڑا شافی اور واضح جواب ہے اگر کوئی سمجھنے کو تیار ہو۔ سو قوم اتنی بے وقوف تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے جتنی یہ اس کو سمجھتے ہیں، اور بتھیرے ہو گئے، 30 سال پلس ہو گیا، انہوں نے کافی لوٹ مار جو بھی ان کا دھندا تھا انہوں نے کر دیا۔ لیکن حسن نثار صاحب، پیپلز پارٹی کے پاور ڈائنامکس کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں اس موقع پہ پیپلز پارٹی کے؟ میں آپ کو سچی بات عرض کروں جی، کوئی نئی بات آپ کے سوال کا جواب نہیں میں دے رہا، میں تو کافی مدت سے پیپلز پارٹی کا لفظ لکھتے ہوئے ساتھ ہمیشہ مرحومہ مغفورہ لکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہمارا جو دانشور ہے، ہمارے اینکرز دوست بھائی، یہ میڈیا کے لوگ، یہ ایک پرانے تاثر کے نیچے چلے جا رہے ہیں۔ یہ انڈیو امپورٹنس دینے والی بات ہے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو۔ ہر جگہ ہم پیپلز پارٹی کو اس کا جو ایک متھ ہے، اس کا ایک پرانا امیج ہے، اس کی ایک جو پرفارمنس ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بے نظیر بھٹو تک، وہ جو سارا کچھ ہے ایک، اس کا تاثر ابھی زائل نہیں ہوا ہمارے خاص طور پہ انٹلیکچوئلز کے یا ہمارے میڈیا جو فنکشنریز ہیں ان کے ذہن سے وہ نکلا نہیں۔ ادروائز یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو مینشن بھی کیا جائے۔ مجھے بتائیں جن کو پنجاب جیسے فیصلہ کن صوبے میں کینڈیڈیٹس نصیب نہیں ہو رہا ہے، ان کو اتنے امپورٹنٹ ایک ایونٹ میں، ٹھیک ہے دانتوں سے آپ نے کچھ نکالنا ہو تو اس کے لیے ظاہر خلال کی ضرورت ہوتی ہے، اب ڈبل بیرل گن تو اس کے لیے یوز نہیں کرتے۔ سو پیپلز پارٹی آلسو رہن کے طور پہ جیسے اور پریشر گروپس ہیں، پولیٹیکل ریالٹیز دو ہی ہیں، ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک نون لیگ ہے اب تک۔ اس ایپیسوڈ کے بعد کیا ہوتا ہے it's not very difficult to predict، لیکن I don't know, I would not like to comment on that, but basically اس ملک میں دو نیشنل لیول کی قیادتیں دو ہیں۔ اس کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو دیکھ لیں کہ چونکہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سیاسی صورتحال اب آج کم از کم لگ رہا ہے کہ غیر مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے، اخلاقی صورتحال کے ساتھ جو پاور پالیٹکس پہ جو پاور ڈائنامکس ہیں اس پہ بھی ان کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہوتے نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہاں ایک ٹرانزیشن ہو سکتی ہے ٹورڈز شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن کے سامنے آ سکتے ہیں الیکشن تک؟ کوئی اس طرح کا جگاڑ اگر کوئی لگانا چاہے تو لگا لے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مسئلے کا حل ہوگا۔ پاکستان دیکھیں، آپ نے کہا پاکستان کی سیاست میں تو نہیں، پاکستان کی سیاست سیکنڈری بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ فیصلہ کون ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ پاکستانی سیاست کو گولی ماریں آپ، یہ سیاست نہ سیاست ہے نہ یہ جمہوریت ہے، یہ سیکنڈری ہے۔ کنٹری از مچ مور امپورٹنٹ۔ جس کو کھایا لوٹا جا چکا ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے ویسٹ کا، موڈیز، ان کے فگرز آئے ہیں ابھی چند دن پہلے کہ 65.35%، میں تھوڑا اگر کنفیوز 35 اس طرح کا ہے، بٹ 65 مجھے کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، 65 پوائنٹ سم تھنگ، وہ آپ کے جی ڈی پی کے مقابل اتنا تو آپ پہ قرض ہو گیا۔ یہ ملک جا کہاں رہا ہے؟ حسن نثار صاحب، میں آخری آپ سے سوال پوچھوں کہ منڈے کو سوموار کے دن آپ وزیر اعظم نواز شریف کو مضبوط ہو کے نکلتے دیکھ رہے ہیں نیشنل اسمبلی سے یا مزید کمزور ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو ان کو سچی بات ہے، میں تو ان کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ یہ بہت پہلے ان سوالوں کے جواب دیے جا سکتے تھے، اگر پہلے نہیں دیے، اس کے بعد نہیں دیے، اس کے بعد نہیں دیے، تو منڈے کو کیا کر لیں گے؟ یہ جائیں وہ درشن دیں گے مغل اعظم، جھروکے پہ دیا کرتا تھا جلال الدین محمد اکبر مہابلی، مغل دیا کرتے تھے، بادشاہ درشن دیتے ہیں، درشن دیں گے اپنی رعایا کو ادھر پارلیمنٹ میں۔ اور کیا ہے کہنے کو؟ تو آئی ایم 100% شیور ہی ول ہیو نتھنگ ٹو سے۔ جواب نہیں میں دینا چاہتا، بھائی جواب ہے ہی نہیں تو دینا کیا ہے آپ نے؟
4-6 भंपू छोड़े हुए हैं, ठंडे हो जाएंगे चंद दिनों में। जब एक्सपोज होंगे तो ठीक हो बहुत जाएगा। शुक्रिया हसन निसार साहब, आपकी बात में समझ गया। हसन निसार साहब पाकिस्तान के मुमताज़ तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट जो हैं वो हमें बता रहे थे कि उनका ख्याल है कि मंडे को भी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ कोई सवालों के जवाब ना देना चाहेंगे, ना दे सकते हैं, गालिबन उनके पास हैं भी नहीं है। और इसका क्या मतलब निकलता है ये तो फिर मंडे को ही पता चलेगा। आज इतना ही, और कल आपसे फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।